তিনি 2 বছর পরে ত্রিপুরামথানি প্লেনারি সেশনनि তিনি সেকেন্ড সেশন পইलानो चिनी जथनी खासुकसा त्रिपुरासानि खासुकसा चिनी बेलेबेल बवाग्रा बोनो आं खुलुमो मन्चआव आचुकथाय आचुकजाक त्रिपुरासा मुक्तिनि बागै जाति अंगै बोसोरजाक चिनी बरम गोनां प्रेसिडेंट बी रांखलनि नेतृत्वे चिनी सभापति मंडली ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर अनिमेश देवबर्मा एवं बिनी लोके एमएलए सं ऑनरेबल एमएलए सं टीटीएडीसी चेयरमैन सीएम बरम गानां सीएम ताई एमडीसी सं ईएम सं जतनो हामबाय जानांगौ ताइबो हामबाय जानांगौ रेसपेक्टेड डेलिगेट्स যারা তিনি ফাইমানজাক ফাইনাই বংথনো আনি শারীরিক বেশি ব্যথাইয়া আবনে বাই আং চিকনতে বারাটাকে কয়েকটা কক সানাই আনো যে ট্রফি সাজাকমানি আবংকা হিউম্যান রাইটস তাই যিনি কনস্টিটিউশন যে রাইট দুই অবতে কক সানানি বাগৈ মানব জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীনি বুকে চিনি যে জাতি ত্রিপুরাসা জাতি 5,500 বছর এই ত্রিপুরাসানি বিনি যে ডাইনেস্টি দंगौ জাপাননি পরবর্তী চিনি ত্রিপুরা তাবকবো মকল মুক্তি কাবৈ দंगौ চিনি বররক তাবক তুইনি ওজাং পার চিনি হাগ গরিখা বরক বাংলানি খাগড়াছড়ি পানছড়ি রাঙ্গামাটিনি অর্ধেক অংশ সিলেট ডিস্ট্রিক্টনি কিছু অংশ দিয়ে তাকবো চিনি বররক दंगौ बरक खायोगो चिनी राजा महाराजनो खुलुमो बरक मुताय हाय पुजियो बरक एक काले त्रिपुरा राज्य तंगमानि बरक ताबक चिनी गोसाल थांका जोंबाय कागैमा थांका बरक काजे चिनी जे समाज चिनी जाति चिनी ए अवस्थानि मूल कारण तामबा मानव जाति मानवाधिकार लंघित अंखा आबनि बागै निजनि अधिकार शिक्षा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक अधिकार समस्त अधिकार चिनी यागनि कामाय थांका आबनि बागै तिनी चबा चिनी जे सांविधानिक अधिकार तियै जों तिनी चबा एवं आंदोलन जों मा खायलि चबा एवं आंदोलन खायनान थान्दानि गोबां मानसिनि बरक यागो कामाय थांका जों जथनो तासिं साका चिनी गौरी शंकर रियां चिनी ताको वकरा बो काहाम कायनो आरो ब्रिफ खाय साइ थांका सुंसियो सारा भारत वर्ष यदि नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे महामिलनेर भारत वर्ष यदि हये थाके ताहले आनी त्रिपुरा राज्य ত্রিপুরাসানো बारगई कोनो दिन संहति अंगमाया जे संहतिनि कक सुजाक दंगौ निश्चय आनी त्रिपुरा राज्य चिक्कन त्रिपुरा राज्य कोनो आनी ত্রিপুরাসাनि कक मा दंगौ जेखाते चिनी बरक रंनि कक दंगौ राजा महाराजा आरो चिनी इतिहास पूर्वपुरुषनि लाइबुमा चिनी दंगौ काजे ताखौ बुखुसं এই যে মানব অধিকার লঙ্ঘন নংমানি পরে সাংবিধানিক অধিকার চিনি খর্ব অংখা অধিকার করিখা जों যতনো সিওয়াব 1984 সন যখন त्रिपुरा 6 শিডিউল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালং পুও নিপেন চক্রবর্তী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কক থাইসা সামানি দंगौ आरो আমরা বাঙালি যখন জোরদার আন্দোলন খাই যখন সংখ্যা এডিসি কে ওই গোমতী নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হবে এই এডিসি আমরা গঠন হতে দেব না যখন সাপুরতাম সাবা নিপেন চক্রবর্তী আলমিরাটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু চাবিটা আমার হাতে রেখে দিয়েছি তিনি নি জরাগো চিং তিনি আবার তং বুঝিখা এডিসি মাত্র 2% বাজেটে মাত্র 2% অধিকার চিনি এডিসি
आलमारी बंग जों याफारि रेखा चाबिखा बंग यागो तंखाताबुक অর্থনৈতিক যে বান্দার অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা যত বনি ইয়াগো তংখা চিনি ইয়াগো তাবুক করি এই যে নিপেন চক্রবর্তীনি সুদিক বুঝি সামানি কক তাবো হারে হারে চুংতের মানি তংখা আমনি বাগৈ জেলা পরিষদ কাশনিনি বাগৈ যেভাবে চক্রান্ত খাইজাখা চিনি টিপ্রাসারণ ধ্বংস খাইনানি যেভাবে চেষ্টা চালক জাখা আবু সাজাকা দাঙ্গানো উস্কে রিনানি বাগে নৃপেন চক্রবর্তী একটা উক্তি খাইমানি তঙ্গো আমি যদি উপজাতি হতাম তাহলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম আইকে মন্তব্য খাইয়ে তাবুক এককালে যিনি টিপ্রাসা বলতেই উগ্রপন্থী হিসেবে পরিচিত অংখা गोबां मानसिया थै थाङा गोबां कृषक श्रमिक जुमिया कृषक चिनि थैका फेक एनकाउंटार हकु तुइसा खरकसा 5 सन्तानेर जनक बुफा बुथार जाखा पुलिसनि गुलिबाय बुथार जाखा अबथाय गोबां मा सदर एलाका गोबां मा बुथार जाखा अबथाय गोबां मा त्रिपुरा राज्य बुथार जाखा ह्यूमेन वायलेंस जंगै थांका मानव अधिकार करिखा चिनी बरकनो सै मोसो खाइके ककय बुथार जाखा चिनी परिचय एकमात्र त्रिपुरा उग्रपंथीर दल एरा उग्रपंथीर दल पहाड़ থেকে ছুটে এসেছে ত্রিপুরা আগরতলায় जों আগরতলা ফাইমালিয়া আগরতলা কাইমালিয়া जों আবতি পরিস্থিতি চিনি বুসকাং ফাইসো পাইকা মকল মুক্তি কালাইয়া আন্দোলন চবা খাইমানি 1984 সাল 84 সাল জুন জুলাই মাসে মুসক ওয়াক বুরজাকতে খাই বুজাখা 14 दिन पुलिस रिमाइंड तनजाखा एकमात्र जातिना हामजाकमानि बागै दफानि चबानि आंदोलन टीएसएफ नि आंदोलन टीयूजेस नि आंदोलन कारा खाइनानि बागै आफोर जोंहा हायके कष्ट माखायका आबथाय गोबां मान नेता लिडार्स रक जों जेल खाना हयते आरम्भ खायै कत जागा माथांका श्रद्धेय चिनि हरिनाथ देबबर्मा तक बासिनि द्वारा सरल पद जमा दिया 1980 साल जुनेर दांगा अंखांके बरक शिलं थांखा शिलंनि किफिलै किनाचरन रियां समजाय ग्रोखा आनो शेष पर्यन्त बरनो सेफ गार्ड होनानै थांतेन कतबार पुलिस থেকে নির্যাতিত अंखा सीआरपी बीएसएफ থেকে आयपनानि जातिनि मोथांनि बागै स्राय स्रायकै बोखा सारायका 1984 साल 23 तारिख আগস্ট যখন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন খাই যখন বিল পাস कंखा আবকে बोखा साराय साराय अंखा এতদিন দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম খাইমানি ফাইকা তাবো अब सागनी कक मा सामानी कक से आमताय गोबांमा जखन चबा आंदोलन ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड मानानि बागै जों तीन चबा खाइनाय ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जखन मानखाय गाय समस्त दुख कष्ट যন্ত্রণা যত जों पगै थानाय आबनि बागै ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड चिनि नांगौ आबनो सबसे मूल चिनि बिथि जों नंखाब्लाबो आंदोलने विभिन्न साइड विभिन्न दिक जे नंखा सीएबी आंदोलन खाइलेखा 2017 साल 8 तारीख फेब्रुआरी प्राक्तन सीएम बुधु कुमार देबबर्मा बो साक्षी दङ जेबाबे मुसुक बुजकताय बुजाकलायखा जों मनुगो ताबो बिस्मा लर रिमालिया गदनाहाय खाइमालिया आयके बुजाखा तामुनि बागै सीएबी नो प्रोटेक्ट जों माखायनाय सीएबी आंदोलन जों काराक प्रटेक्ट खाइनानै बाय चबा मा खाइलेनाय परवर्ती बुबागारानि नेतृत्वे जखन ह्यूमेन वायलेंस संखा त्रिपुरा राज्य बिनि अधिकार करिखा त्रिपुरासानि आपने बुबागारा फाइका पहिला जाति उलो पार्टी आबनो स्लोगान आबनो ह्यूमेन वायलेंस संमानि प्रतिरोध खाइनानि बागै जे स्लोगान तिसाखा अबंखा पहिला जाति उलो पार्टी जों थांनानै नांनाय त्रिपुरासा थांनानै नांनाय ए खुमुलुं कल्याणपुर अम्पीनगर अमरपुर हकु तुइसा हजार हजार लक्ष लक्ष बरकनि जनसमुद्र तामो बुबागारा चिनि बुबागारानो जों लगे मारनाय बुबागारानो जों फियकनाय जेरायपु एकटा श्लोक परिमाण दङ पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परम तप पितरि पित्रामपन्ने सर्वदेवन्ता प्रियते बुफा यदि सन्तुष्ट अंखाय दे स्वर्गनि देवताबो सन्तुष्ट अंगो
tabuk Tripurasa joto thanchangoi bobagarano chung santuষ্ট मा खाइनाय bobagarano खुलुमनाय bobagara age baro ham tomhara sade chung bini loge tongnay Tripurasa thanchangoi chung मा फुनुनाय तबे तिनी ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड फाइनाय ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड फाइनानि इंकाय थुइ मारनाय ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड फाइनानि इंकाय चबानो कराखै chung मा खालामनाय आबोनो चिनी ह्युमेन राइट्स नि भाइलेंस नंगमानि आबोनो जों प्रतिबाद दंनाय चिनी जे सांबिधानिक अधिकार मानजानाय जे क्षमता आबोनो चिनी शक्तिकारी जों आबोनो जों थि कंनाय आबोनि बागै फाइदि ताखो बुकसुक सं इ प्लेनारि सेशन থেকে जों যথনো করা কঙে বুসালাইনা পাহাড়ে কন্দরে গ্রামে গঞ্জে যেখানে সেখানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নতুগৈ जों তাইবো চবা চাঙো বুসাঙো রিখাই जों नखरलायनाय आं खुब प्राउड जों खुसियाव बोबागारानो हामबाय मा जानांगौ जिनि 48 करम सरानि एमएलए विधायक बिनि किसा কক सानानि मुसुगो बिनि बागै विधानसभा बसागै যখন একটা যখন কক সাকা খুব খুশি অঙ্কা আত্মসন্তুষ্ট কাহে একজন খরকসা একজন উপযুক্ত এমএলএ হিসেবে जों মানখা এমন ভাবে একটা সবচেয়ে চিরাই বিশিংতি এমন ভাবে নাইথক খাই বিনি যে গঠনমূলক আলোচনা বিধানসভাকে বুঝে না রাখা अब খুব প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতে তাইব কারাখাই কম সমাধান এবং আবনো নাইও দফা জাতি আবনো নাইও বুবাগরা আবনো নাইও যে অমতাহে বড়ক লিডার্স অমতাহে বড়ক এমএলএ ঘরে কাসাতক যাহাতে আনি দফা প্রটেক্ট নাই আনি সভা যাহাতে করাক নাই আবনি বাই বুসকাং দিনো তাইব করাক চবা আন্দোলন जों যতন অংশদার অংদি হেনে যতন লুমই কবগই যতন যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে রাখিবে তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন শিখ সিদিল মানফুনবো जों অবনো মাস তাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সংবিধানে সুজাক দङ সংবিধানে 2 এবং 3 দ্বারা সুজাক দङ চিনি কোনো কিরি জাগনাই করে কোনো লাচি জাগনাই করে আমার অধিকার আমি চাই এতে আমি কাকে লজ্জা করব না কাকে আমি किरिया जों गायसनबो चिनि अधिकार मानानि बागै ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड लास्ट चिनि फाइटना ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड मानानि बागै जथनो थुपचा अंगदि हिनै सागै आनि सिकनते को कारण मथाका जथनो खुलुमखा ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड दाक्ति मानथक बोबागरा आयुलक्तो त्रिपुरा मथा लंगे।